हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुच्ची आपण मैंने ईश्वर कृपार निश्चित भाव में भल थे। तो चलतु सेमती भाव में आज भी बढ़िया बढ़िया सुंदर वीडियो नहीं आसी जहाँ आपंकर पैसा बंचाइबा संगे संगे छोट छोट प्रॉब्लम को आपड़ केमी चुटकी समाधान करेंगे घर उपाय सेमती भाव में हेक आपण मान पाखक नहीं आसी जदि आपण मैंने मो चैनल रे कई नुआ अच्छा प्लीज चैनल टी सब्सक्राइब करदे आपंकर गोटे छोट लाइक टे निश्चित करदे। देखो आम हाथ पाखे एमती कौन जिनस थाए जोटा कि आम जानी था फिर भी नजर दे नथांती सेमितिया किसी जिनस आज आपण मान सागर सेयार करी मो भिडियो शेष पर्यंत देखिए आपणकर गोटे छोट लाइक टे निश्चित करदे आ कमेंट करने को भूलें जदि मो भिडियो भल लगी आप छोट लाइक सहित सब्सक्राइब भी करदे। तो चलतु आ डेरी करवानी आज भिडियो कौन कौन अच्छी चलतु देखा। प्रथम भिडियोटी मुझे आज कौन कर सहित सेयार कर क्षीर नहीं जाइए। क्षीर तो आम साधारणतः चाह पियंती क्षीर चाह पीवा सहित आज गोटे बढ़िया हेक करवा क्षीर प्रत्येक दिन चाह सहित आम बिस्किट खाई था किंतु आज आम क्षीर हलदी पकईदे चाह पकईबानी आज हलदी पकईदे आम घरे जदि सुनार चूड़ी थाए कि कौन जिनस थाए जोटा कि आम पॉलिश करने बाहर को नहीं था आम आज कौन करवा क्षीर हलदी पकई गोटे सल्यूशन तैयारी करवा सेटारे आम आज सुना चूड़ी हो ना आपण पाखे जदि सिटी गोल्डर कौन चूड़ी थाए देखिए आपड़ ता भितर एमती हलदी आ क्षीर को नहीं कि से चूड़ी भितर आप बुड़े रखिकी भी सफा कर पारती नहले एमती इनस्टांट ब्रश रे घसिकी आप सफा करें धोईदेवे किसी समय पर देखिए चूड़ीटी पूरा चिकचिक कर आपड़ जमी बाहर पॉलिश करके आनती पूरा सेमती भाव में चिकचिक कर मुझे जानी आपको ये देखा कि नहीं किंतु आप थे घरे निश्चित भाव में ट्राए करूँ देखिए हेकटी आपंकर निश्चित भाव में काम दब आ बढ़िया से आपंकर चूड़ी पॉलिश हो पूरा जमी बाहर आप माने कलर करके आनी सेमती भाव में आपन को फिल हम देखिए आप निश्चित भाव में आपन को यही हेकटी काम दब कहीं घर घर सल्यूशन रे आम एमती किसी छोट छोट जिनस करते जोटा कि बहुत बढ़िया से काम दब। जदि भिडियोटी भल लगी लाइक करदे। देखो दही शीत दिन तो आम सालाड फालाड करने दही रखी था शीत दिन में दही जमेवा हो कि जहाँ करवा हो आम टे कष्ट हो जाए था। आज आम गोटे दही बढ़िया सल्यूशन तैयारी करी देखो दही जिते खटा दही हो कि सज दही हो जेकोसी भी दही थाउ आपन कौन करेंगे अल्प 2-3 चामच दही नहीं जाए आधे जी दही नहीं थे अल्प टिके पानी मिसईदेवे जमी मोर क्वांटिटीटा ये मुझे आपन कौन करेंगे ये सल्यूशन टी आप निश्चित तैयारी करके रखिथे। देखिए बालकनी रे आपणकर हो ना बाड़ी हो जदि आप किसी भुसुंग गछ लगे देखिए भुसुंग गछ माने ता माटी तले आप भुसुंग गछ पूरा मूल रे नुहे किछि माने तार 4-5 आंगुली खंडे छाड़ी आपन गोटे गात करदेवे जमीती कि आपन सार दियंती कि पानी दियंती सेमिति हिसाब रे देखो ता मूल रे बिल्कुल भी से देबेनी दही पानी की आपन कौन करेंगे दूर रे थाई कि किछि दूर को देखिए गोटे गात करदेवे आ सेही गात हिसाब रे आपन कौन करेंगे दहीर जो पानी आम पानी मिसेकी जो दहीटा मु रखी से दहीर पानी की मु कौन करी ना भुसुंगा गछ पत्रर सरी गछर मूल रे किछि माने 2-4 आंगुली छाड़ी देदेवे देखिए भुसुंगा गछ पत्र आप निश्चित भाव में ग्रो कर देखो मु मझे मझे कौन हुए जो दही आमर बड़ी जाऊ कि टिके खटा लगे जोटा कि आम खाई न था मु बेले बेले कौन करे 2 चामच खंडे दही अल्प टिके पानी देगी ता मूल रे मु एमती ढाली दी थाए। देखो मुझे बालकनी रे गोटे छोट गछटे लगे मु 2 थर मात्र देइछि दहीर पानी किंतु गछ मोर पूरा बहुत सुंदर भाव में ग्रो करुच्ची मुझे जानी आटे शुणी भी आजे भी ट्राए करुच्ची आपण मैंने निश्चित भाव में ट्राए करूँ देखिए किंतु मूल रे देबेनी किछि आंगुली छाड़ी आपन दही पानी दे पारिबे देखिए गछ केते सुंदर भाव में ग्रो करबा आपनकर जदि ये वीडियोटी आपनको भल लागिथिबो ए सॉल्यूशन टी आपण मैंने निश्चित कमेंट रे कहिबे आ गोटे लाइक टे निश्चित करदेबे। देखो पित्तल बासन रही बेले बेले घी फीओ रही पूरा नील पड़ जाइए आम घरे एमती टमाटो सस बोतल यूज कर सारापर तले अल्प अल्प टिके रही जाइए आपन ताको फिंगिबेनी कौन करेंगे अल्प टिके पानी देकी एमती पित्तल बासन ठाकुर धोइबारे आपन हेल्प करिवो। देखो जेकोसी जदि टमाटो सस बोतल आम यूज कर सारापर टिके रही जाए जोटा कि नजर अंदाज करता धोई दाइकी पित्तल बासन बुड़ेकी रखिदेकी भी आप घसिकी माजिकी सफा करेंगे नहले एमती भी ढालिकी आगे सफा करेंगे देखिए जिनसटी नष्ट होइकी आम अणदेखा करिया अपेक्षा आमर पित्तल बासन हो नोटा हो घंटी हो जहाँ भी आप ठाकुर घर यूज करुवे ता देहरे धोईदेवे देखिए आपंकर निश्चित भाव में पित्तल बासन चिकचिक कर आउ टमाटो सस्र जो टिके जो बड़ीजाटा भी आपंकर वेस्ट हेनी पित्तल बासन माजिबारे आपको बहुत भाव में हेल्प करिवो एमिति हेकटी करंतु आ देखिए घरे निश्चित भाव में काम दब आउ जदि वीडियो भल लगी लाइक टे करिया को भूलिबेनी।
ଦେଖନ୍ତୁ ବାସନ ମଜା ପାଇଁ ଏମିତି ରେପର ଆସେ। ରେପର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଦୁଇଟା ତାର ନେଇଯାଇଛି। ତାର ନେଇଯାଇକି କ'ଣ କରିଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ହୁକ୍ କରିଦେଇଛି। ହୁକ୍ କରିକି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମାଳି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ହୁକ୍ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ମୁଁ ବାଲ୍ଟି ଯେମିତି ରହିଥାଏ ସେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏମିତି ମାନେ ଏଇ ଛୋଟ DIYଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରଚ୍ ବାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ରେପରର ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ସେଇଟାରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛି। ଆମେ ଘରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଜିଲି କରିପାରିବା। ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଜିନିଷରେ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ନଡ଼ିଆ କଥା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ନଡ଼ିଆ କଥା ନେଇ ଆସିକି କ'ଣ କଲି, ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେଲି। ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ଥିଲା କ୍ୟୁଟ୍ ବାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ପିମ୍ପମ୍ର ସୋଲୋ ବଲ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏମିତିରେ ବି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରେ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ମିଳିଯାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ଲୁ ଦେଇକି ସଜେଇ ଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଟା କ୍ୟୁଟ୍ ବାର୍ଡ଼କୁ ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ତିଆରି କରିଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ବି ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ରଖିପାରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର DIY, ଯେଉଁଟାକି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଛୋଟ ଖୁସିଟେ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଜଳେ, ଦେଖିବେ ଲାଲ ଲାଲ ଜଳୁଥିବ। କାହିଁକି ଜଳୁଥିବ ନା ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟା ତାର ଯେଉଁଟା ଜଳେ ବର୍ଣ୍ଣଟା, ସେଇଟା କାର୍ବନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଟିକିଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଯିବା। ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିକିଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବଡ଼ ଟିକିଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଟିକିଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟାକୁ ନେଇଯାଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ପଛପଟ ବର୍ଣ୍ଣର ପଛପଟରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇଦେବେ। ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଜଳୁଥିବ, ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ବିନ୍ଦି ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବେ। ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଜଳେଇ ଦେବେ। କିଛି ସମୟ ମାନେ 2 ମିନିଟ୍, ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଜଳେଇ ଦେବେ। ଜଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଟିକିଲିର ଯେଉଁ ଅଠା ଆଉ ଯେଉଁ ଥିବ, ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହିଟ୍ କରିବା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ବନ୍ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ବର୍ଣ୍ଣଟା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁରୀରେ, କାହିଁକିନା ଗରମ ହେଇଥିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ଛୁରୀରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଆପଣ ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ସବୁ ଟିକିଲି ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଛୁରୀରେ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଛି, ମୁଁ ଛୁରୀରେ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିହାତି କମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ବି ଏଇଟା ନେଟ୍ରୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଏଇଟା କରିଛି। ଆମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଦେଲା। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବାଇଗଣ ହଉ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଟମାଟୋ ହଉ, ସେ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଇଟା ପୁରା ନାଲି ଜଳେ ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସେ ବର୍ଣ୍ଣଟା। ମୁଁ ଏଇଠି ସେଇ ଟିକିଲି ହେକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କାମ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ବିଲକୁଲ ବି ଜଳିବେନି। ଆପଣ ହାଇ କରିକି ବି ଦେଖିବେ, ବେଶୀ ଜମା ବି ଆଉ ଜଳିବନି। ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତା ଉପର ପଟେ ବି ଆପଣ ସେଇ ଟିକିଲି ଗୁଡ଼ାକୁ ଲଗେଇଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଅଠାର ଯେଉଁ ଝାଳ ଅଂଶ ଆଉ ଯେଉଁ ଜଳିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗରମର ତାପଟା, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ବନ୍ ହେଇଥାଏ, ସେ କାର୍ବନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛଡ଼େଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଉପରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।